आ गया भाई মানে কোরিয়ান সার্ভিসের একটা বক্স একটা আনছে ভাই এটা বক্সটা আনার পর মানে এটা আনবক্সিং করবো আর কি ভাই খুশি খুশি হয়ে গেছে আর কি ভাই খুশি আর কি ভাই এখন খুশি মানে বই গেছে ভাই सेल्फी लेने का আর কি ভাই আসা Hashtag new home. Hashtag. পোস্ট করতেছে আর কি ভাই খুশি আর কি ভাই Hashtag, is it too late to move back in with my parents? মানে তার ফ্যামিলি খুশি হয়ে গেছে ভাই এটা পোস্ট করতেছে Can't believe I have my own place. आ गया भाई दो आ गया भाई कुछ तो कर बा माने ते সন্দেহ করতেছে ভাই तो मेरे साथ तो कुछ हो गया भाई শক হয়ে গেছে ভাই শক करता नॉर्मल रिमूव यू फोटो एंड स्टॉप इन्फॉर्मेशन মানে ভাই ফটো মোটো কোন কত রিমুভ গেছে ভাই ইনফরমেশন বন্ধ করে দিয়েছে ভাই মেসেজ টাইপ আছে আর কি ভাই Nice try, but you're the one impersonating me. But I don't remember taking this photo. মানে জুম করে দেখে কি সমস্যাটা কি ভাই এটা Or this one. Stupid AI. মানে कुछ तो भाई प्रॉब्लम আছে ভাই কেন তো প্রবলেম কারেন্টটা ভাই আপ ডাউন হয়ে গেছে ভাই Show yourself. समझा ना भाई अप डाउन हो गया से अब तो कुछ हो जाएगा ना डर ना मत तेरी जामस है जामस जमोज आर की भाई जमोज अरे तेरी जमोज अरे इतनी भी शक खाने का काज अब तो मात्र पिक्चर शुरू हुआ अब तो भाई पिक्चर शुरू हुआ अब तो बाकी আছে ভাই ये कहानी खत्म नहीं हुआ कहानी इतनी भी डरना मत भाई डरा गया नहीं डरा भाई अभी तो भाई लॉक खोल गया सेम इधर में भाई कुछ नहीं है भाई মানে কোথাও তো মানে শব্দ হইতেছে আর কি ভাই কানে বিতে মানে এটা দেখতেছে আর কি ভাই এটা ভিতরে কি আছে এটা খুলনা मत तेरे असर हो जाएगा जादू का असर तेरे ऊपर हो जाएगा क्या डरने का खोल दिया तो मैंने खोल देना खोल दिया भाई कैसे लगा Isn't it obvious? ये तू है तू है आ गया भाई What did you do? What's going on? Please, let me out. Please. अरे भाई तू तो अब तो भाई कुछ नहीं होगा बॉस क्यों पालाइसे तुझे तो बॉस क्यों पालाइसे कहानी खत्म